जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारिख शुक्रवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल। जय जगन्नाथ। मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि ପାଇଁ बहुत बढ़िया कार्ड। मेष राशि व्यक्ति आपण आज जहाँ चाहिए करने करें। आपणकर जहाँ इच्छा हम ताकू सहजरे आपण करें। आपण को बिना बाधार सबकि करने को समर्थ रे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन आग्रही रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम लाभ करेंगे। दिनटी आपणकर केमिति चलीजिबो आपण जानि परिबेनी। वृष राशि। वृष राशि ପାଇଁ कार्ड कहूँ आपण क्या अपेक्षा करेंगे किंबा आपण क्या भरोसा रही जी कि आपणकर काम को आग को नहीं पार ता छड़ा से ही व्यक्ति को आपण अपेक्षा करेंगे किंबा फोन कॉल को अपेक्षा करेंगे। जेमिति आपण बहुत सफलतार बहुत निकटर अच्छा से व्यक्ति आसिले आपण को सफलता देदेव एमती गोटे आशा आपणकर रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। केमती आग को बढ़िबो सेथिपई आपण चिंता करेंगे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन व्यस्त रहिबे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन सफलता केमिति पाइबे सेथिपई टिके समय बढ़ेबे पाठ पढ़ारे। मिथुन राशि। मिथुन राशि ପାଇଁ कार्ड कहूँ आपण आज टिके भावनाशील रहिबे। चिंतित रहिबे। जे कौनसी काम करने आपण धीर मंथर गति रे आग को बढ़ेबे। भाविबे जदि हाथे मापिबे ताहले चाखंडे चलिबे एमती आपणकर नीति रहिबो। आपण को कह जाउछि आज आपण कोठी किछि इन्वेस्ट करंतु नाही काहा को पैसा दियंतु नाही आ जहा करिवे भाबी चिंती करिवे। एटा भी गोटे भल कथा। हठात किछि डिसीजन नेबेनी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन भी मध्यम रहिबो। छात्र छात्री मान टिके अलसुआ रहिबे। व्यवसायी माने भाबी चिंतिकी बेपार को बढ़ाइबा पई चिंता करिवे। बेपार करिबा पई चिंता करिवे। कर्कट राशि। कर्कट राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज किछि नुआ नुआ आइडिया नहीं कि काम करिबा पई पसंद करिवे। पैसा पत्र को लेकिन आपण बहुत जत्नवान रहिबे। पैसा पत्र आपणकर जदि दरकार थाए ताहले आपण केमिति प्राप्त करिवे सेथिपई भी योजना करिवे। आपण को कह जाउछि खाली पादरे माटी सांगरे चलंतु किंबा गछलता लगांतु किछि टिके माटी सांगरे जोड़ी हुंतु स्वास्थ्य भल रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन व्यस्त रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम लाभ करिवे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति आपण आज टिके विरक्ति कर परिवेश रे निजको खाप खुआई पारिबेनी। ता छड़ा आपण सेठु निजे निजे ओहरी आसिया पई चिंता करिवे। किछि विरक्तिकर परिस्थिति रो आपण ओहरी आसिया पई चिंता करिवे जोटा कि आपण को एमिति परिवेश रो आपण ओहरी आसिबे। से व्यक्ति हो किंबा से परिस्थिति हो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन रे आपण टिके विरक्ति हेई पारंती एमिति किछि हेई पारे जे आपण दूरी जाई पारंती। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेला करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन टिके चिंतित रहिबे। कन्या राशि। कन्या राशि ପାଇଁ बहुत बढ़िया कार्ड। आपण आज निर्भयतार सहित काम करिवे। भय शून्य जहाँ करिवे आपण काहार की भय रहिबनी। निर्भय रे आगो को बढ़िया पई चिंता करिवे। निज पई किछि करिवा पई भी चेष्टा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन व्यस्त रहिबे। घर व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। तुला राशि। तुला राशि ପାଇଁ कार्ड कहूँ आपण तरबरिया हेकि गोटे आज किछि काम करिवे। मन करंतु आपण गोटे किछि काम जानिछंती ସେଇଟା
ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇ କାମଟା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବେନି କି ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମୁଁ କରିଛି ତ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବିନି କି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ମୋତେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୋତେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ମନ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲେଇବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। କିଛି ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବେ। ହୁଏତ ଭୟ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦିନିକିଆ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜିଦ୍ଦି ଲଗେଇ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଜିଦ୍ଦି ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଓହରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖୀ ତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ। ତା ଛଡ଼ା କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଭାବନାଶୀଳ ରହିବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କେବଳ ବସିକି ଭାବିବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇକି ଭାବୁଥିବେ, ସ୍ଥିର ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। କେତେ ଭାବନା ତ କେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଦିନଟା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଭାବିବେ, କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସିଟାକୁ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମୀନରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବେ, ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଅତୀତରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ।